Puso karong eleksyon 2025, unsa ang imong sana alang sa Pilipinas? Atong lantawon ang pagsubay sa GMA Integrated News sa mulo sa mga Pilipino sa biyaheng totoo sana sa eleksyon 2025. Sa sunod nga duha ka Sabado sa gabi, makita na ang istorya sa mga ordinaryong Pilipino, ang ilang mulo, pangandoy o ginalauman alang sa nasod. Kini pinaagi sa biyaheng totoo sana sa eleksyon 2025. Two-part series kini hosted by veteran broadcast journalist Vicky Morales. Sa unang hugna, ugma April 26, hisgutan ang isyu sa kapobrehon, kagutom, kahimtang sa panglawas ug edukasyon. Samtang sa sunod Sabado, May 3, sutaon ang kahimtang sa trabaho ug mulo sa mga mamumuo ug access sa pagkaon ug food security. Dungan natong lantawon ang biyaheng totoo sana sa eleksyon 2025 sugod ugma ug sa May 3 sa 9:30 sa gabi sa GMA.